This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। এদিকে রামনবমীর মিছিলে বাধা দিলে বদলার হুমকি বিজেপি বিধায়কের। রামনবমীর মিছিলে আক্রান্ত হলে পাল্টা প্রতিরোধ হবে, প্রয়োজনে প্রতিশোধ হবে, হুঙ্কার ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মনের। ভারতবর্ষের সংবিধান সকলকে ধর্মীয় আচরণ বা ধর্মীয় শোভাযাত্রা করবার, ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। সেক্ষেত্রে কেউ যদি বাধা দিতে আসে, সে বাধাটা হবে অসাংবিধানিক। সনাতনী হিন্দু সমাজ, আপনি যদি কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস দেখেন, তারা কাউকে আক্রমণ করে না, কিন্তু যদি আক্রান্ত হয় তাহলে তারা নিশ্চিতভাবে প্রতিহত করবে, প্রতিরোধ করবে, প্রয়োজনে তারা প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। এদিকে প্রতি বছরের মতো আজও রেড রোডে পৌঁছে গেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লাল গেরুয়া এক হয়ে রাজ্যে অশান্তি ছড়াচ্ছে, হিংসা ছড়াচ্ছে নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দল, কোনো উস্কানিতে পা দেবেন না। রেড রোডের নামাজে যোগ দিয়ে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। कहते हैं 4 कम्युनल राइट्स हुआ, दंगा हुआ, प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। मैं कहा मणिपुर में क्या किया, उत्तर प्रदेश में क्या किया, बिहार में क्या किया, राजस्थान में क्या किया, कौन कहाँ रहेगा, इसका बारे में भी आप एट्रोसिटीज करते हैं। एट्रोसिटीज टेरिबल। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने जाता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए अब दंगा करे। कोई आदमी, आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म की बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला 100 है। কোনো রকম দাঙ্গা করতে দেবেন না, কোনো রকম দাঙ্গা करने नहीं देंगे कि उसका एक ही आवाज है, दंगा करो, और हमारा आवाज है दंगा रुको। उसको প্ল্যান में আপনারা পরিকল্পনাতে কেউ পা দেবেন না, এটা আমার রিকোয়েস্ট আছে। যেভাবে তিনি মুসলিমদের জন্য পাশে থাকেন, কেন তাকে হিন্দুদের জন্য একইভাবে আমরা পাশে পাই না? কেন সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিতে নিজের কলেজে তিনি গেলেন না, ঈদের নামাজে চলে গেলেন? ঈদের নামাজে যান, কোনো অসুবিধা নেই, রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের জন্য আমাদেরও শুভেচ্ছা ঈদের। কিন্তু তিনি ঈদের নামাজে হিজাব পরে যত তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারেন, ফুরফুরায় গিয়ে ফুরফুরে মেজাজ করে নিতে পারেন, তাকে কিন্তু সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিতে দেখি না। তো সেই কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেসিক্যালি হিন্দু বিরোধী, মুসলিম তোষণকারী একজন প্রশাসক, এবং তিনি তাঁর এই বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে উস্কানিমূলক। আমরা অশান্তি চাই না, ওরা অশান্তির পরিকল্পনা করছে, আপনারা ওদের উস্কানিতে পা দেবেন না। ওরা কিছু করলে জানাবেন, দিদি আপনাদের সঙ্গে আছে, গোটা সরকার রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। রেড ডোরের নামাজে অংশ নিয়ে মুসলিম সমাজকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। कोई भी प्रोवोक करेगा, हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसको पाए में पा मत लगाओ। ये उसका प्लान है, ये उसका प्लांटेड गेम है, एक गेम में आप पा मत लगाओ। उसको छूना भी नहीं चाहिए। अगर वो आपको कुछ कहे तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारा साथ, हमारा अभिषेक है हमारा साथ, जावेद है हमारा साथ, हम लोग का साथ पूरा सरकार है। आप ये बात मत सोचिए कि आपको कोई कुछ कर सकता है। जो चिल्लाता है उसको चिल्लाने दो, जो उल्टा पलटा बात करते हैं उसको करने दो, लेकिन आप उसको बुरा मत मांगो। आप बुरा मांगोगे, दिल से मांगो, टाइम में उसको बॉक्स सिखाना है, लेकिन उसको टच मत करो। टच करने से उसको इम्पोर्टेंस मिल जाता है। গেরু এক হয়ে গেল, আর মাঝখানে তৃণমূলের রাজত্বে বিজেপি ফটফট করে লাফাচ্ছে, সেগুলো সব ধোয়া তুলসী কথা। আরএসএস এর পরিকল্পনায় তৃণমূল দল তৈরি হয়েছে,
আগের পরিকল্পনায় বিজেপি যেমন, পরে তেমন তৃণমূল। ফলে কার্যত তৃণমূল থাকলে বিজেপির লাভ, এটা না বুঝবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু উনি যেহেতু ঈদের অনুষ্ঠানে গেছেন, ওখানে গিয়ে একটা উল্টো কিছু বলতে হবে, নিজেকে সাধু সাজাতে হবে। অতএব উনি আবারও যা বলছেন, মিথ্যে বলছেন, অসত্য বলছেন, অযৌক্তিক বলছেন। এটাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাজ, এগুলো বেঠিক। এদিকে রেড রোডে ঈদের নামাজে অংশ নিয়ে বিজেপিকে সরাসরি নিশানা অভিষেকের। এই মাটিতে আগুন জ্বালাতে এলে নিজেই পুড়ে যাবে, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ডাক হুঁশিয়ারি অভিষেকের। আমি আশা করি এই সম্প্রীতির বাংলায় যারা বেশ কিছুদিন ধরে আগুন নিয়ে খেলা করে আমাদের বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে, मैं पिछला बार भी यहाँ पे आया था तो आप सबको यही बोल के गया था कि कोई भी इनका षड्यंत्र में पैर नहीं रखना। बंगाल से हम लोग जहाँ पे 18 सीट ये लोग जीत के आए थे, 6 सीट तो बंगाल के लोगों ने हरा दिया। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं कहता हूँ भाजपा के दोस्तों, जरा धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है और हम लड़ते मरते दम तक बंगाल की एकता को बरकरार रखने का संकल्प आज आप सबको साक्षी मानकर लेते हैं। जो इस मिट्टी में आग लगाने आएगा, उस आग में जल के वो खुद राख हो जाएगा, जो तोड़ने आएगा वो खुद टूट जाएगा, जो बिखरने आएगा वो खुद बिखर जाएगा। इस मिट्टी का ताकत, उसको अंदाजा नहीं है कि इस मिट्टी का ताकत कितनी है। নতুন সুরাবর্দী হতে চাইছেন এখানে? আরে দম থাকলে মালদায় মুর্শিদাবাদে যারা আগুন জ্বালাচ্ছে ওখানে গিয়ে বন্ধ করো, নাকি একটা তরফ থেকে একটা সম্প্রদায় আগুন জ্বালাবার অধিকার আছে, বাকিরা প্রতিবাদ করার অধিকার নেই? সুরাবর্দী সাজতে যেও না, ইতিহাস শেষ করে দেবে। বড় বড় কথা বলতে হলে যাও মুর্শিদাবাদে, যেখানে নওদাতে আগুন জ্বলছে, যাও মালদায় মোথাবাড়িতে, যেখানে বাড়ি ঘর হিন্দুদের পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, থানা পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে। এখানে ডায়লগ দিয়ে লাভ নেই, হিন্দু সমাজ এর প্রতিকার করবেই।